بسم الله الرحمن الرحيم فألقى موسى عصاه أغرزلا موسى عليه السلام امساخ بلا فإذا هي تلقف ما يافكون نناغان ودا چهڑ پکڑو آغا چودئی جوڑ کڑیم فألقي السحرة غرزول شو جادوگر ساجدین بسجدہ باندے قالوا دی آمنا برب العالمین ایمان راوڑ دی منگا پر رب د مخلوقات رب موسیٰ و هارون پر رب د موسیٰ علیہ السلام و د هارون علیہ السلام قال اوی فرعون آمنتم ایمان راوڑی تاسو لہو دلرا قبل ان آذن لکم مخک دینا چی اجازتکم زتاسو تا انہو لکبیرکم اللذی یقیناً داد مشرستاسو آغا علمکم السحرا چی خود لے تاست جادو فلسوف تعلمون زرد چی پو بشیتاسو لو قطعنا ایدیکم خامخا پریبکم لاسون استاسو وارجلکم اخپیستاسو من خلاف عدل بدل ولو صلبنکم اجمعین او خامخا بسلیبکم تاسو طولو لرا قالو ایدی لا زیرا اس پروانشتا انا الى ربنا منقلبون یقینا منگا رخپلتا واپس کیدن کیو انا نطمع ان یغفر لنا دا چه یقینا منگا تمکو دا چه بخنبو کی منگتا ربنا رب زمنگا خطایانا دا خطاگانو زمنگا ان کننا اول المومنین دا دیو جنا جشو منگا ایمان والا پدی میدان کی یاد دیو جنا چی شمونگا ایمان اول ایمان راوڑن کی